Aslamew anyanga wala da bla yoro mina na Allah sunamba ta yoro la no ye tariku islamiya islamiya bora boloni munuve yani akanga jamana soro yani akanga dugu soro yani anga wele ko islame anya bla yoro mi amba ta yoro la ni femi mborola na Allah sunna abinu me aba hagli to ala tariku islamiya ni ajo fe konondo nay no ye volume 9 ni aklu ga sekrami abinu me ka bo kitabu duma ngono anye wala da bla yoro mina odo akara chugo mina madugo mo shila islamiya hinani magaride ni mami nununga kufle no ahlu baytuwe kira somo iti fo ya kono hinako sayyidina ali o defo adunye ko akana jigi da jen hereka absiga soro me akana kono wa mu'mini shimangi jigi da jen hereka wala da bilala yoro mina abla yoro manya ama tawrola ama zez da na doni alhamdulillah an yara kundara tamana annana shuna yan shi follow Bamako ya na jarala ka le 21 juin l'année 2019 date nunu fokun muye wala sa mimi lamenike ikado puma min fora a fora saga mina obi nafa do nya puma lamenike lay ulam to ga date foye shen chama shen bete nga chama ami date fo kun fo itala fo lamenike la ka do nivora garbu kenife ni zagaina watu bi yalama o ko bi yalama labangu nyuma la ka dama kira bunya kama sallallahu alaihi wasallam sir 9e partie de l'histoire de l'islam agoni islamia histoire tako konondo nae abba jandwala ay kuma nunu namede nous nous mettons sous la protection du Dieu tout-puissant ama nyere bla ala ga taga kono fagani sibilla ba ala min taga kono bunya tigi odi alay alay shaytane daga ka kuna goya ala banala mogo minun kera fe ala banulula ala ka duana chen amen contre les mauvais rois ala gangishi masajugu toroma masa cheni kelaw dazagulaw ala gangishi toroma amen les mauvais féticheurs ala gangishi bolisono toroma doma jugu fla fara ala ka tigilamaw mushrikudo mogo fla fara ala ka ala ti ya fayma amba jando la kuswe aywa alako mogo mi mana neja awla mi ya fo ka jurumu bela fo boli son jurumu c'est un péché impardonnable ati ya fa nam contre tous les maux de la création wala kangishi ala kadave betoroma nous commençons par le nom de Dieu namura ya nyazizi ala to barkamay ano bismillah jangna ni puma bay ngo bismillah nam le clément qui manifeste sa clémence rahman ni ala to bay le miséricordieux rahim ngoni ala to way ay puma dakurien saba fossa bismillah rahman rahim nitafero fiidia nata dodoni ni doni ngemufi basmala no bismillahir rahmanir rahim mina fedo fiula anga tanye doni kana jamande ibn gori now tout puissant et les sages
doni masa fanga tigiya ala anya zizino to barka moy ko bi fale vale de ko bi fale vale wati ubi fale vale ami bila mimi na keshini ala de bado dodo ami yoro janya nyona ala ga aya dobe ko lu toy ami janya nyona sirata non. Que la paix et le salut soient sur notre sauveur, prophète Mohammed. Namora ami solli ala ga kira bele bele baka. Noye Muhammadu ye. Ana sumo sanmo. Ana ka sahaba nyimo. Ani mɔgɔ minnu tugura kira la ni baara ɲuman kɛli ye. An bi solli u kan. Namora ye walada ye. Anw y'a bila yɔrɔ min. An b'a ta o yɔrɔ la. Tuma min na Imam Hussein Fatumata Zahraw den Imam Hussein Sayyidina Ali den Alimami Hussein tuma min na ye bataki ci Yazid ibn Muawiya tama ibn Abu Sufyana ay letri ci uma bataki nya fiye go hali chema bataki warata ka jabi joka aye Imam Hussein jabi aga papier kelenga bo larabu fe nasaro fe o kujugu bade o nanidi o koroba ira inneke borana ne farila inneke foi tanable ijabi sebetemuleya o yode Yazidu Muawiyata de Sellaw nyama ala de papier kele Hussein ka papier aya sebo okoka no ya ka jabi ako bataki na ako Hussein iko ibita maga wal Madina kibene ka jenyi ni magandani Madina tala ne mogo foti ka magandani Madina tala na kade chugumi Hussein akotuwe ni tore abire ni tarabire Hussein ikado ite femi ngalama nango fiye kabini Yazidu bangena jiye kono kabini bangena ima kujane klik waikado ikanu foi tene duskuna waikado igademaya kanu foi tene duskuna waikado illige kelendenela nito kalama anye fem la woro enela amina taw woro na Sache qu'aujourd'hui igado nyeche mangae bana pe cheka miguru isa ikado bi nam foi tane bula ble Hussein dumunila e kanga mindu kana nyina na niya sura fa Muawiyata fatuto o yasigi ka kangar dai ka kuma shi befwai kwa kana dumuni ka bada fa Hussein ka dumuni ke akana jimi abada fa Hussein ka jimi akana foi ke herala fa ka janu Hussein la fa ni voye fa sale majama ode bataki jabi o Hussein foi tane bulubi au kan abi na wai gado jitamula bi au kan jimi me jitamula ya Hussein nega malaba ni letri ngono ni todo bonye koro yekira mwade koi bonye koro pew ode nega malaba bataki na je ne vais vraiment plus vous voir.
Hussein ne tɛ fɛ ka e ye ɲɛna bilen fiyewu fiyewu ne ye tiɲɛ dɛ fɔra mɔgɔ ye ko mɔgɔ min bɛ n'i ka fanga cɛ n'i dar'o la tigitigi fo ka diɲɛ wuli i tɛ k'o tigi fɛ a b'a janto mɛ miiri jigin kira Musa alayhi salam tuma min ni Nabilahi Musa ni Ala jɔra a ka nali kan laturudalaw jinɛtigiw kolonifililaw bɛlɛfililaw doolodɔnnaw olu minnu bɛ Firawuna bolo u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan Firawuna fɛ Firawuna k'u ma ko n ka jama ne ye sogo dɔ de kɛ sogo in n ko n b'a lakali a ye a kɛn bɛ ka n siran i ja don sogo la dɛ sogo tɛ kolankolon ye dɛ nka bɛɛ t'a dɔn ale ko a ka mɔgɔw ma ko ale de ye Ala ye ko Ala wɛrɛ tɛ yen n'ale tɛ a ye nin fɔ a ka mɔgɔ ye ka yaada ka tiɲɛni kɛ nka i k'a dɔn waati nalen surunya n'o ye Musa nali ye a suguna sogo min kɛra a ye sogo in fɔ a ka jamana dɔnnibaw ye jamana dɔnnibaw ko Ala e min ye Alaba ye san 40 ni kɔ i bɛ Alaya la sogo in b'a yira ko den dɔ bɛna bange i ka jamana kan den ye cɛ ye o den cɛman in min i ka fanga cɛ kuma in lamɛn dɛ o kɛra min kɛ Firawuna ye baara bila a ko dɔnnibaw ma ko yala den in wolola wa dɔnnibaw ko den in sen ma cun dugukolo kan fɔlɔ Firawuna ye gardiw wuli ka sɔrɔdasiw wuli ka polisiw labɛn ani gendarmew a ye yaala a ka jamana n'a ka mara bɛɛ a ye don duw kɔnɔ n'a ye muso kɔnɔma min ye a y'o kɔnɔ fara ni den kɛra cɛ ye a ye den kantigɛ ne de ye Ala ye ni den kɛra muso ye a y'u to yen n'u balola ne de ye Ala ye n'u ma balo an nara bukum buna ala asilamɛw nin kamalen ye adamaden maa 70,000 faga maa 70,000 maa 1 pe nɔfɛ maa 70,000 jamana kɔnɔ bilahi musow ka maternité ale de y'a inventé diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔ min nana n'o diɲɛ kɔnɔ o de ye Firawuna ye a ye yɔrɔ jɔ a ye muso kɔnɔmaw minɛ ka n'o yɔrɔ la a k'u kɔnɔ fara ni min de ye cɛ ye a y'o den fa ni min de ye muso ye a ye ba ni den labila n'u balola ne ye Ala ye n y'a kɛ n'u ma balo ne ye Ala ye n y'a kɛ a ye bɔ yan ne mago bɛ yɔrɔnin min na dɛ Nabilahi Musa ba o taara ni Musa ye kungo la ka taa Musa bange kungo kɔnɔ a kelen ka wagane dɔ dilan e ka faamu na carton dɔ walima valise dɔ c'est à dire ka yiri dɔw tigɛ tigɛ ka fu kɛ k'o yiriw siri ɲɔgɔn na ka den ta ka bila o yiri kɔnɔ k'a bila ji kan baji kan Ala n ye den kalifa e Ala la o den fɛn ye nana ni ji ye dɔɔni dɔɔni ani den ye fo ka na o den gun ka bɛ Firawuna ka gardiw jɔyɔrɔ ma danganda la coyi gardiw ɲɔgɔn wɛrɛ ko nin ye fɛn dɔ ji sanfɛ dɛ dɔ ko an k'a lajɛ u y'a lajɛ o y'a sɔrɔ turabudala ninnu ko Firawuna ma a ko den min ko fɔra k'a wolola dɛ an kɔni m'a ye fɔlɔ n k'a wolola dɔnni ye tiɲɛ dɛ n t'a dɔn o de ye tiɲɛ ye nka dɔnni ye tiɲɛ ye u ye wagane in da k'a sɔrɔ den b'a kɔnɔ cɛ don u nana di u ka Ala ma n'o ye Firawuna ye a ɲɛ dara den kan min kan ko walayi ko nin den in ye ɲini faaba ye a y'a fa mɔgɔ b'i faaba dɔn walahi n'i m'a dɔn k'a fɔ i da la i b'a dɔn i kɛwale yɛrɛ la i tɛ gɛrɛ a la o kɛra min kɛ a muso ye Asiyatu o ye musoba ye ja Ala kɛn bɛ k'o di Firawuna ma furu la
nabila Musa la kanane kama ala klamo barala inna allaha ala kulli shay'in qadir ala bi se febela o musulmana na puma chefe kafiri janame defe ka la famu nebe be furla sambi joli ama denzoro anga cheni ndo so na kande de haga min va nyanguma abolula kasoro muso nya do cheni yere de yako kebae muso yere dikunwe chema cheni lamoni aslamu uye de lamo chokola pumala surnyana fo nabila Musa nana farone ka fanga chen akara sababu fana farone tura jila ko me ruji jila opma mo mi ka fanga chen no foriye ko yiri la ki dawla iti ko fe masake jugu nunu ngo Yazidu ma ijanno Usenina nima mabwila bi ka fanga chen sabu islamiya dine tigi Usenina balmo na mokewi ana fawi ni ni nti kerala keto islamu nyokunyala ni mi bla nyokunyala to ko tunpi na figu do Yazidu kungulula o karamnge ay dugule dangane maya sir quand Yazidou a fini il a appelé la lettre et le transmettre à Hussein le fils d'Aliou ay lettre ni mfara nyonga sike ayachi Usenima Aliou denga kodo nga ni chen alu betu jigi bina tige ma ala bu jigi koro ya rabbi ala kan jigi tu à l'arrivée de la lettre mamna ni batagi sira Usenima nga me karma Allah dingema Asadullah dinge nga me Useni dema l'imam Hussein a ouvert la lettre et lu mamna ni Useni lettre suraya dale aya kala ka damina kuna fa kun après il s'est dirigé à l'endroit de sa sœur Sukenata o karamiya tara balamuso yorondo Sukenata anga aba jandullah aya jandullah nabi ko ke aya sara dola beni dana mado matako bamado ayi sara balamuso no Sukenata il a raconté le contenu et la réponse de Yazidou à sa sœur o karaminga agerla balamuso la ayi Sukenata wele ako Yazidu e bataki jabi lettre jabi mi ay pumu fo Sukenata no ya balamuso e Sukenata lui dit Sukenata ko yorola oh mon frère Hussein ya mbalma ke Useni ay pumu iname on ne doit pas lui désobéir wallahi amma nga kansoso ni ayan tapma jayde anga na soso nam partons angata je jure ngalina alala la pitié de Dieu est mieux pour nous wallahi alaga hine kabu anga que c'est de Yazidou ni Yazidu tay alaga magari kabu ni Yazidu e tawakkaltu ala Allah anga njigi da alaka anga Yazidu toy appuyons-nous à Dieu anga zeme alala c'est Dieu qui peut faire tout ngo ala de bisaka fe beke l'auteur du livre a dit kitabu wala kiba ko ni yorina Sukenata et l'imam Hussein ont taché leurs effets wallahi ko Sukenata ni imam Useni wulla ku jo wiye mino varanyonga shakiu duniu finiu ni sabarau wiya beke nyonga minga nga bla yoromi yu blay yatme do ni falato o jigi binan tike system mimiri jigi Qur'an aya dola alors que ceux qui mangent injustement les biens des orphelins ne font que manger le feu de l'enfer dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans la flamme de l'enfer et demeureront éternellement. Mogo minu mi yatime de ka nafolo du ka tonyo galoka ka da sago yatime de ka ko ubi kanga janamen tasmani dunga tu kono barala ala bu jeni soni janamen tasmana tasma mi nyakale do nu dona o doli wala ala ka kote ko kana son ka ga islamo nyama kana son ka yatime de ka nafolo mara kana son de nganu yige ni ya mine bi dugo nyinu fe
mo ba fo ay ke islamai ay nge islamai nyimai nafikidu akano kai mimi siranye ayo kai Enfin, les Ahlul Bayt vont quitter Damas. Islam Ahlul Bayt bina bo Damasi. Doko Dimas. Mais l'arabu fait l'arabu ni nunga kaunte kelen. Damas seben na ba sebe Damas. Mais l'arabu ba sebe madola Dimas. Na be shami jamana konnana. Ni ni fo chrétien ba doko sebe. Chrétien ka dugu bado. Mabbe ubi Damasi kula. Halo ka missionary poli ni nabla Isa ka nyonye min fora u fe o kara Damasi siraka poli bora ka bita Damasi siraka poli bora ki bi ko ale ni Isa ya nyonye dodo nan benye fiye kuruba ngamma wobe yoro mina bi mitanye doni o Damasi alo tu bina bo Damasi no kreaso mo we nam. Il a quitté le pays avec ses sœurs. Wallahi ka bora jamana ngono no seni ana balmo balam so ko kugu useme alala ku sizina alay ina fo anya wuli to ya sizina alay ko bismillahir rahmanir rahim ni kuma leedo tayya mise ngodoni kira sallallahu alaihi wasallam tumamina sayyidina jibril ni ayen fo kire Muhammadu ko sahabo ma ko alay ale Muhammadu koloshi ni ko bele basabay bismillahir rahmanir rahim abe fenja mangede qur'ane bela jere surangeme surantan nani sura bedamenana ala ko bismillahir rahmanir rahim fo surangeli o surangeli kafir mino islamela hagetula Qur'ane sura do be ko suratul barati o dabana ala fe ama bismillahir rahmanir rahim fo no te sura to be bismillah bola men la ko kun fiye shenjama kira sallallahu alaihi wasallam tuma mini gelaba ana fasoche bi jandula iti ma ba foye je kono ko min faso be so ala folo oti ngo kire keme sobantan saboy ay karamo wole ka don ba be fara nyonga kire shima ke kire ya fasula wa kire shima sa fasula billahi Allahu akbar nabanyuma ba keme ni ba mo nani ay karamo wole nabanyuma klente min gara nabanyuma ya fasula kabo yoro faso ko fedo bala faso ti somo wala ti faso ba nyini ki lebu ka nyini ki fa ka nyini ki molo ka nyini ki labla nu desera obisoro ku bolo bonga ondedo faso lada de ni faso kari fedro yira nyini ngade ko rabo lada mo be yoro ni minan yoro ina kira faso ya ge ko bindalla ko lu fi tarko ina Muhammadu bora maka ni muhajirina we ansaru ya bismillah jama chele kirabulu sallallahu alaihi wasallam Muhammadu de sadola kira de wulla fisan aye sahaba laje aye sahaba do wele no Usmana ibn Affan Affana de Usmana ala kira wele a Usman nebna echi maka mfasola ini mogodo katanyo ve ayeta fo mfasola moye ko nyina ninga mogo bina tanya da makanga amana klola amina alkaba munumunu ka ijike amisigi kele tanve mangantanve ni kira ka pumai kani mvua ka kalande Usman ibn Affan ay Usman nyona fula manda je kono ay iba la dege ngitikai Usman ibn Affan ala de kire demuso kelen furu o fatura kire demuso flana dama o sara o sado kire ko Usman nkale na alala ne demuso laba de ni no te ni demuso keme kumemolo
dogo binani ma bede ma fu beka sakaba Usman kibi ma furga nyombo Usman ay ka wolo ka sa madriga yar langolo klekle molo yani samaya fe billah ka musu furu ka dunzuro nga wallahi hala ko to nyega kono ati finibu Usman ka wolo ka sa ama fo mo shiye kini ngene Usman la kama jane ni mingala no majai atato me alama gele ate Usman ni mashiche jiye kono ulla ni kira mo me kafri fiuna kapmo fe abe Usman chi uma no te saba te kira bolo mimi se kata kuma kafri fe no makale beni joro do ni Usman joro uye kira ya wele e ga tamaga ta chimfu ay targu ina mede Usman bora maka e madne kata maga ani chide madawala utale se maga uye maga kureshi chowa do sei ko Muhammadu ya amla kana fwai ko nyina anaga mo be fakana hijike ku nyeda maganga kasigi kele tufe kabe muvuka o kureshi chorwa ngo nyepuma me o tabashi yake ngo Muhammadu faso yayin afo wolola ya abaw na abalmo bebiya opma lamona ya ka tozuna barajuru biya wo ya ka duude ya faso de yanga ka awna chukum na ka kalati drone shitana na wuli makara dro am fora nyongo nite foi tanve mais abingono michi fo kureshi toyi ay pma na mede Usman mbuga o kono sisan o wulila ka do dugu kono o masonga o e pma fo minu ye abi fol mago tabaku kono ku minu ndi fo gla cheni ko ale ka ma farale nyonga bena olumo akoko kraye mako Muhammadu ye Usman minum bla kana foanya ko fa kana hiji kan ve anyina ko kele tafe kame muvuka o tabaku nu cheni kala do bola olu do pa o ayo anti jenai o tike Muhammadu malaka dogo ati mabonye ho mungo sugueta ha anti jenai are Usman mulunji daira ngolo minere angu siri olu tibu ablere angu siri o navigi nu yo pma foka premere ko gelera nafigi do bara maga robe kajigi madne kata chifo ko Usman nunu fara ko maga nga Usman nfa nafigu kala ko chifo fa che kira Muhammadu Mustafa soro madne o ya soro kira nongo maledo kitabu tigi kote kuma fora kira ko maga nga Usman naga mo fa o mabede kira wala kisi ako Allahu akbar o yobe Muhammadu Mustafa yi kanu blal ma ko blal burufie mangabo mo wele blal ikafuye ko mo ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah kono Muhammadu Mustafa mo be bela sisa nyakoroya ngasuya kini ngotere sisa blal wulo robe abdona dugu kono o yobe be nyozro kire nyakoro madne salamu ni nafigu koni bena le kira kuma nyichi mesisa kibara nyame ko maganga we Usman nunu va no kengera angata maga anga maga minebi uko Usman shulabo wo manga maga nchibi shiningo tere bi saba be ko amprena kira ni saba bora maga e madine disons ku bu nyeshi maga ma madine sogo fe jirju bado kumbe onanu sigi o jirju koro kira go islamu ni Muhammadu mogobe akana baya kenne yanangata baya shaka chade ngani baya fove ya mogoti dore do woro ingo nete baya be baya tul islamia baya pour être musulman woro yi kado islamia la baya wara be ode baya tul ridwan kaledu ta alambi deme nini ngana vulu fongasa baya wala be ode nyema ya baya ede nyema anjana nika nyema ya anti janva baya ka chande me kira ku kana baya mingale ode irdwani ka fo Muhammad ami deme maganga bi anti java fanga sabillahi kira isigi yiri koro
sahaba folo min nana tege da kira tege kono o de Abubakar Abubakar nana baya ke yoro la Abubakar ka baya bane kira ko Allahumma ishhadu ala kai shere Abubakar leru tade me Abubakar ko kira mo yoro la ko Muhammad hali be ma dawna wa kira ko ndamala me ko ta bi baye mali sahaba be baya ke odo ko bi magamine kadi kira ma o ti kira janfa fuka sa mais o bela nafiki munu mi jama chala do usi uka so uka kanyo flefle olu mana Allahu akbar olu tinaw ngube jama na yi o kera minge tuma mi no baya ko bana yanu ka wuli ka bo yorla de nafiki do bora jama chala yi kata maga kata fo maganga o ko mamur na ga mo e ledu tanyonyo kubuna magangale o gele rakunde Allahu akbar o yorobbe magan chorbo nyu fara nyonga kureshu Muhammadu na ga mo nunu mo beretu wede nganu konyu kale kre ubi sade nito tisegu ko ubi nyu mo to nyu nyava ande ferege sanga machi Muhammadu mo yanu gasia ka labla yoro yini o yorobbe kureshu ni yem mo yini kashin wochi o yorobbe o yalla soka o nanan so karaba kara kire ni sabo pume katasro ube yirikle ngoroi o chenale ogo Muhammadu maganga o yemla kana fiye ni ka jama ko hiji ko mo bane usona me ko bi faga nyini fe ki deli ikato sanwarela Allahu akbar o ya to sahaba be kale amta kale la magan sisa kire ni sahaba bella be me kele ka o ma maganga dun nana sa ko mo ngo ko ama ko ga bla sanwarela kire ko bashi fuitala jangin ne kara bashi Muhammadu yo min fo ma beldre ma be sabo mu ay amabe saba shima saba nymanshi nga nafu bil nuso jala sabo amano li akakere nga saba nymanshi te ka bena mimo me kira ko e ka africain ma ko nyi pmame zona sabo tororo mi olu labele kele ka kaledu takamita kele ga sisa Muhammadu ka sonko kele buama kafe kama o manja sabo wi me mungara kirati fangen daluteo kafiri ngo kira ma ko ku ina kuwe ka be stranyini kira ko ijo folo de ko mi fanga papier kala sebe o ma fo ko nabi umi na nyuma ko vi Muhammadu ko ga papier kala aba jandula nabi fo fenge ay sebe kala papier wala kira ko mama ti juri sebe ko janme de do kati stratutike juri mi mila sharia la islamia kadiyala o sebeni ka blibolo jaguye limo kekiti stratutike abada abada sababu se ga sadobe ni sala mo mun mi ko bi se ka yi nema sebe asrali ko ci kono de wallahi Muhammadu ko ga sebe kala o rabbe Muhammadu ko alima Imam Ali ko papier te ga bigita e ga famuna sebeni ke sayyidina Ali bataki sebe ako bismillahir rahmanir rahim ni bataki min yebengan sebe maganga woni Muhammadu ce Muhammadu ko abita hiji ke nginan sayina maganga ko ga to sanwarela kira ko bashi tala ni Muhammadu ga sebe noy Muhammadu min Abdullahi de ani Aminata de Abdul Muttalib mo de kawulu maka kira folo ni kira labado Muhammadu Mustafa do o kira min ko Muhammadu ga si Muhammadu tena blaza ko kafrike ngasi kafrike lettre laje ka laje ko waya ko ni lettre kale tani ni siede ko sebe mani ko puma lavla bala ko no mabwala kale buluta sebe e puma ngafla do ko sayyidina Ali sebe lettre la ko bismillahir rahmanir rahim ko bwala ko kasro Muhammadu mabange amme batake sebe ni kamire mi fa adu ko sebe ya ode bismika Allahumma mi fa bismillahir rahmanir rahim fali ko ke bismika Allahumma kasro Muhammadu mabange an meletri ci nyoma no ya ayo blala aga doni mwala ma frana emi ali ekema ka sebe ya ko Muhammadu Rasulullah ko kirado on dado ko kirado koy able dini Aminata dete ya awulam banyene on dado ko kirado abu robo wala aba sebe do Muhammadu able di ambe bodo
o kɛra min kɛ sahabaw dimine do talib wala ma o la kafiri ke tilala ka nin fɔ kira ko ali ma kun papier wɛrɛ ta e ka a ye minnu fɔ ko k'olu wala ala dɔ farala islamu ka dimi kan mais kafiri bɛ ka nin fɔ a jigi dan bɛ kira kan wallahi a bɛ nin fɔ f'a bɛ ti jɔ kira kɔfɛ n'o tɛ sahabaw bɛ yen a n'olu tɛ se ka ɲɔgɔn ye ka nin fɔ fiyewu nka a bɛ ka nin fɔ a jigi dan bɛ kira kan a b'a dɔn tant que kira bɛ yen mɔgɔ tɛ se ka s'ale ma o kɛra min kɛ dɔ ka teli ni dɔ ye ne t'a b'an bɛɛ kɔnɔ umaru wulila o yɔrɔ bɛɛ el faruk a y'a bɔkari wele ka taa kɛrɛfɛ a ko bɔkari mamadu ko a ye kira ye dama la a bɔkari ko wallahi umaru mamadu ye kira fɔlɔ ni kira laban ye umaru tɛ se nafijala o umaru nana o yɔrɔ bɛɛ kira yɔrɔ a ko muhamadu i ko i ye kira ye i ni ala cɛ i ye kira ye i ko jibirila bɛ jigin ka tiɲɛ don a bɛ jigin ka kɔni o yɔrɔ gɛlɛyara kun muhamadu ko umaru wallahi ni muhamadu ye kira fɔlɔ ni kira laban ye kira wɛrɛ tɛ yen ne kɔ ne y'a daminɛ ni muhamadu ti foyi kɛ k'o ka di e umaru ye n ti foyi to yen k'e ko k'o to yen ne bɛ fɛnw kɛ de ni n ka ala ko ka min kɛ n b'o kɛ ni ala ko ka min to n b'o to kuma gɛlɛyara o kɛra min kɛ umaru y'i bolo da ko ka yafa ɲini kira fɛ kira ko a yafara mais e bɛ mun ye nin kuma in kɔnɔ umaru ko a ka ɲɛnamaya bɛɛ ale ye farida seli yɔrɔ o yɔrɔ ale ye ala deli nin yɔrɔ in na ala ka yafa ale ma nin kuma in na nka a ma juguman fɔ koyi nin bɛ sahaba bɛɛ kɔnɔ nka umaru de teliyara k'a ta bɔ a kɔnɔ n'o tɛ ale bɛ sɛbɛnni na a ma n'o yɛrɛ ye nka olu dɔw da ka girin ni dɔw ye o tuma umaru ye nin fɔ ka bɔ a kɔnɔ mais umaru kɛlen ka nin fɔ a ma bɛn nafigiw ma umaru ka fɔli parce que n'u taara kɛlɛyɔrɔ la nafigiw bɛ taa fa o ma n'olu ye olu bɛ fɛ kɛlɛ ka bɔ a ma bon kira ye nin kɛ ka umaru jaabi fana o ma bɛn nafigiw ma sabu nafigiw tɛ fɛ ayiwa kira ka wasa sɔrɔ donc nafigiw bɛ fɛ u ka kɛlɛ de mais kira k'a fɔ ale ye kira ni kira laban ye ale tɛ foyi kɛ ko umaru ko k'a kɛ jango maa wɛrɛ o tuma nafigiw yɛrɛ sɔrɔ k'olu nin yɔrɔ tɛ ko la nin kɛra min kɛ lettre sɛbɛnna bisimilahi rahman rahim tɛ bataki la ala sinna ka kuranɛ sura dɔ jigi ko suratu barati ka bisimilahi rahman rahim bɔ o la ko k'a yira ko muhamadu ka bataki min taara ala yɛrɛ ye bataki dɔ jigi sisan bisimilahi t'o la hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal nasir kafiru y'o ye min kɛ muhamadu wallahi magan kafiri dɔw ko kira muhamadu kira ye a ka sɛbɛnni bɛɛ la bisimilahi b'a la mais a ye kelen bila ka na bisimilahi t'o la mais ala yɛrɛ ye kuranɛ aya dɔ jigi sura dɔ jigi bisimilahi ma k'o la o ye kira ka kiraya sɛbɛndele k'a yira ko jibirila bɛ jigin a kan mais umaru ko k'ale nimisana dɛ nka a y'a fɔ ka bɔ a kɔnɔ wallahi umaru denmuso o de furulen don alakira ma sallallahu ta'ala wa sallam umaru de ye kalifa filanan ye komi n y'a f'i ye cogo min na ala ko a yafara umaru ma pewu nka m'o di ma ala k'an bɛ sɔn a bɔ ma n b'a fɛ ka ɲɔrɔnin d'i ma dɔrɔn i k'a dɔn bisimilahi rahman rahim a bɛ kuranɛ sura bɛɛ daminɛ na fɔ nin sura kelen in wa kun wɛrɛ t'a la dɛ ko kira ka lettre sɛbɛnna bisimilahi kun t'o la ala yɛrɛ ye sura min jigi ka da o kan a ye bisimilahi b'o la pewu naam Ses enfants. i bɛ lutɛri L'auteur du livre a dit kitabu walakiba ko yɔrɔ la Sukinata et l'imam Hussein ont entaché leurs effets. a ko seyidina useni ni sukena ye minɛnw siri Enfin, les Aralbites vont quitter Damas. kuma laban na ko ahlubetiw bɛna bɔ damasi Il a quitté le pays avec ses sœurs, a bɔra jamana in kɔnɔ n'a balimamusow ye ses enfants, a n'a denw ses frères, a n'a balimakɛw ainsi que toutes les Aralbites. ani ahlubetiw bɛɛ lajɛlen seyidina useni bɔra n'u bɛɛ ye dimanche Il s'est dirigé avec eux à la Mecque. a y'a ɲɛsin magan sira ma ni jamakulu ninnu ye o jigi damɛ useni kan Ils ont traversé des vastes forêts. wallahi k'u ye kungo kolonw dɛmɛ kungobaw taama n'u fɛ ka tile farimanw taama ka su dibifin taama u ye ŋɔniw tigɛ
wallahi ka tubaw tama avec ses enfants, ses frères et sœurs. wallahi ayni mbeke ana dewna muso ana balmake dewnu Hassan Et ceux de son frère Hassan jusqu'à Médine. ani Hassan dew fana ko ayo tamake wa ayni mbeke sidila bulon fentu bulo Yazid mo foduma kana kasagiso ayu blakanati Il était à pied. Car il n'avait rien pour les apporter. Saboko foi kundo bulo yelanga fena unana mina nyame mi me Yazid bulo haketala somunu ma bulo haketala men kida somo nana sela jamana ni jamana wallahi À les arrivées, usele ko Madina Imam Hussein s'est dirigé dans la maison de son père Aliou. Yorobe Imam Hussein a nyishi afaga sumanu almami Aliou Asadullah al-Galibi. Le fils d'Aba Talibi avec sa famille. Aba Talibi di nu Aliou ko Imam Hussein ye nyishi o ka sodima nu ya faka yoro Son frère Mohamed, le fils Anasia, l'a accueilli. Ako abbalmake Muhammad ibn Anasiya odia bismillah madne oy Hussein balmake Muhammad ibn Anasiya. Naam. Mohamed n'a pas voulu quitter Médine. Ko Muhammad ibn Anasiya ale de maso abada kabo madne sadri domi ni ko gelara Sayyidina Ali saleko Muawiyata ibn Abu Sufyani ay Husaini na balmo ayu tagamina kabita no Damasi utato Muhammad ibn Anasiya ne quality ta roshi o maso talila Allahu akbar tonu ndara kale toso Mais l'imam Hussein est parti et il est venu l'y trouver dans la famille. Ako Sayyidina Husaini na balma tonu ndara Damasi tala ni Muawiya ka tali o Muawiya fatule o denge Yazidu de ujanfa Yazidu yu gensa o boraye u jigitikele nanaso nana soro Muhammad ibn Anasiya besoe Mohamed a salué son frère et ses compagnons. Ako Muhammad Anasiya abalma ka tegamine ka fuli kala ana balmo ana deun ay fuli ku bela Allahu akbar. L'imam Hussein est descendu chez lui. Ako almami Husaini jigina Muhammad Anasiya de fe Car c'est lui qui est devenu le chef de la famille. Sabo ale de kara dutigi sisa dutigi almami Aliou o fatule Hassan dutigi o fatule Husaini ka korabe ngale taraka mamin do dukono a o de be duko nyedo sa o de kara dutigi kuraye nam Il les a très bien accueillis. ayu bismillah to nyumana wallahi balama ya chen Quand ils se sont très bien installés, ils sont partis visiter la tombe de leur grand-père Mohamed Mustafa. Mustafa kodo minum la le woro be ko albeti nu farla nyonga ko nyeshi kaburu doma kata kira kaburu la nu moke Muhammad Mustafa kodo min shuddale mesida Aisha ka sokonnana ngamo dema kira wala tina kira mengo uyu nyeshi o kaburu la meni kitabu do soro ka bo maka ibn masayasi alama kitabu be minungo ko wallahi kabuiga so kata boli soro la ko ani kabuiga so kata kira kaburu la ka be jurumo kle Allahu akbar ka bo maka billahi walla mo tise ka ngulu cheni kitabu ko mo tise ka mbaga baga ni hadisa ko ay on nya nyedo wallahi Après, ils sont retournés à la maison avec les licences du prophète Mohammed. Wallahi, ku tara kaburu ya durake. Kata jibla gu moga kaburu la. Kadugoke, kafolike, ku nana no noro de susa. Fobe kebe kebe. Noro me mana unana no so. Tous les habitants de Médine sont venus saluer l'imam Hussein et sa famille. Ko madneka bebura kana almami Husaini fo. Ana balmo. Damasiko beka kana Yazidu ka kana Korbashi tu laye Muawiyata ka mo ka kana
ben sojale nana foli kɛ nga bashi be Les habitants ont très bien obéi les Arobites. Wallahi ko madina ka we kira somo bismillah yu bere yu tare yu bunye ba janula ha akanu dogoya L'imam Ousseini a passé le reste de cette journée. Ako Sayyidina Ousseini o do kleke Madina avec sa famille jusqu'à la nuit. Anaka demaya ko fagata se shufalama Almami Ousseini o beke Lorsque toute la famille s'est endormie, tamamina ni dugu klara demaya besnogole may namade muso snogora demise besnogora l'imam Ousseini est venu près de son frère Mohamed Ibn Anasiya. Ako Sayyidina Ousseini nana balmake kunu no Muhammadu Ibn Anasiya. Il racontait toutes les choses dont Yazidou leur a fait. Utara keremi femine gunula fengo fenkera ula damasi Yazidou fe ayo bella kale abalmake Muhammad Ibn Anasiya Hussein. Il a montré que Yazidou n'a pas voulu écouter les conseils de son père. Ayira Muhammad Ibn Anasiya la ko Yazidou ya fajanfa faye kangari mununda yana kasa anga kula ko Yazidou mabaraka no fiyo ayo bayira balmakala. Nam. Il racontait tout ce qui s'est passé et celle de la lettre à Mohamed. Oko fe fana fengo fentemena ani Yazidou che no Ousseini aya bella kale 100% abalmake yeno Muhammad Anasiya ali lettre ko min duna oni nyonje ka foye ni lettre chama mo Yazidou folini barkada ko fe ne fe ka streng ni kata magan on Madina mfaka dube mo ka sobe na jariye ibistradia na majayere mituya ayo be foye ko watowadi Yazidou bata ke kele mine ka koyalama ka jabi seboka kuiga magandani Madina tani motula abli economique ki fa dobe ko halin ne blala dugu kolo ka mimbe sanwe ko ndadu Ousseini ni yorota la ni ka dema be aya be fo abalmakay. Nam. Mohamed a dit Muhammadu ko yorano Anasiya alaka jebu flabema. Oh mon frère Ousseini, Yambalmake Ousseini almami kodo ne te mêle plus sur les affaires de Yazidou. Kani yere toroni Yazidou ka kwekwe isemo Yazidou sina fara Yazidou la. Nam. Reste ici. Toya to Madina. Mon frère, Mbalmake si tu n'aimes pas installer ici à Médine, voilà si ni ti faka sigi Madina ya akwa balmake ma si to Madina ya no mani yere tu peux aussi partir à la Mecque. E bi sika ta maka car là-bas est aussi pour nous. O fana yandayo maka yandayo o jendere maka yu tay ni Muhammadu kumana larabu kuma shidon ni Muhammadu kumana maka mashido Madina mashido o jendere nyo fiye ngo kira keme sabani tan saba ay je don babbe franyonga kira mi arabu yala kitabu doko duru doko wolonvla keme saban tan saba to be shawre Allahu akbar nabi ma ba keme ba mo ganani abbe shawre fo wolonvla maga ngunde dugula ko doni Madina kunde dugula ko Yasriba o ku yor la ko doni Muhammadu nale de abla valeur la Mustafa ako maga yantai ni Madina atowadi yamandi Madina sigi mandi bisa ta maga Yazidou toy. Nam. Sache que si tu arrives à la Mecque, ni tara maga yere là-bas est plus proche que la religion musulmane. O kasuru dinere lawo ngo alkhaba be. Mon frère Ousseini, Mbalmake Ousseini, tes frères sont là-bas ainsi que des maisons. Wallahi balmo be wanga sobe. Amoga kadube. Sache que nous sommes élevés là-bas. Wa élevé là-bas. Élevés là-bas. Ambella monay, ambi yindo.
e o ne o an bebe magando Et c'est là-bas qui est notre patrie. wa o de an fasui magane an fasui an fabora be o de an fasui Comme un vrai musulman n'a jamais eu la paix. ngi ka do comme islam nyima yere ma here soro je kono ngono de ko islam nyima ma here soro je kono islam nyima arati here soro je kono islam nyima arati sigi yere here ka billahi ngo kurane ko je mumini ka kasoi la haray mumini ka here soro roy mais an wa mo be alala an mo be jena aflati nyasa kila ga disa bela ya la jabani khoni mame je kanu abi defu blega la harala ni la hara kanu e ga je bi chembulu enani ay ambo salebeta dore ta koy la hara kanu do de je mo be fama kan do ya ka je ka be daga wa mi gila mina be ala koy nanyo bla billahi o be mina ko ke onana ansagare ya fe bela nganye be mina o yan kaburi wallahi no magla foi de tamulu wala nyete foi la kabami ami do wele ko ba kabe to tana kana to kana to kelana kana wele ko karsa kana mbola fami wele ko ba karsa hala ngume ko do kasa wallahi angume fedo ka obini abola o obina klaka wele to warla ku nyana may betane be fale vale ibi saga mina o saga ke bara la chenka ibi wasa soro mo ba fo ko mengleke klete slamela ha abada slameka kleke ala kodi meni kleke chenna jarme dedo billahi ko ma angleke folo amanga vike folo ibaye mama da abekuna kagu wallahi sayyidna li tubira ashi sanda o vij mange Odianga here. Nam. C'est pourquoi nous sommes installés à Médine. Igado herete mumni kakui. Ngode la Useni ode ato anzigira Madina. Toro de anzigia. Sinon la Mecque est notre patrie. Lute magaya anfasudi. Nge anfa bangina. Aliou bangina maka. Mo Mustafa bangina maka. Anyero bulla maka. Me mu anzia gele de anzia. Anti hera soro de nam la Mecque est la patrie de nos pères magaya anfasudi anfaga dugudu et c'est de nos grands-pères wahala moke boray nam ils se sont installés là-bas olu wolola ya mabana usigre fana et puis s'il y a une propriété dans cette religion wallahi nitiki be islamia la nitiki do be dine la tiki du mala de nam je pense que c'est nous wallahi onedu onedu koni tiki be dine na Hussein onedu nam Yazidou ne mérite pas Yazidou muye Yazidou tsika ka dine tiki yo olu be do dine la de nuduna nu ma so wala bu wala bu le ko kafiru mais a tiki de aye mata Yazidou ma nam ni son père halafa Mamadou yalla dole ko halafa o afabu do dine na nga fate dine tiki ko dine tiki de awi o chen beni ga so fende ya jibrila jiginu ka so de mo nyigi na nga so sunguru bawne kamal mawko nam car c'est notre famille qui a converti sabu on bokolo anga kabila an bemo o de mo tubi an mokew anan faw ul tay dine cette religion est pour nous dine yantay si on veut arrêter Yazidou wallahi nami fagajo si on veut aussi laisser nam fagato ire si on l'arrête on perdra beaucoup de sang voilà ni kwanga Yazidou mine Hussein ama mine ke ngani kwanga to ira matui ete ni kwanga mine ka bo sheji ngasa ote bare ngana ngamo ke joli bibbo alu betu te joli bo fe ute joli bo fe dobina kando mako ali kundi keleke ya apmi keleke me apmi joli ngale
mani biya kafiri jume kafiri min bagaruma da aba jahili kafiri ay karamo ni ali de la kan bamuru ke abo kafiri bete de kafiri min gwanda tike oni o ke nanye karo ka nyona asad le galibi bi ceci ka badri ke ka andaku ke ka toifa ke ka mudalifa ke ka karanga wolo vlateme ka jine kholo ke be rizati la mi koni chaw bulla yoromi olu mo ke de o ke anufa naam donc c'est mieux de lui laisser obma usen ne min fi yanga yaziru toy quoi anga nyoro yini nunu mo te do war la la koko wallahi l'imam Ousseini lui dit Ousseini ko mo yorola alaka jebe Ousseini ma alaka jebe Muhammadu ma mon frère Mohamed ya malmake Mohamed ça c'est une bonne idée wallahi ni haglañ mayeke s'il plaît à Dieu ni alaka jeyi moi Ousseini je partirai wallahi ne Ousseini bita je partirai m'installer à la Mecque ou à Médine mitanzigi maka wal ma natu madneya magaye dugu barka may madne dugu barka may larabu jamana do yoroni de ma chama ngulo chendoni larabu de nyona te we muhammadu nyona te shemi muhammadu o she nyona te dire nga joni muhammadu ge larabu joni atwa de umaru faga larabu joni usman faga larabu joni aliou faga larabu joni asanu faga larabu joni Ousseini faga larabu joni kira muhammadu ka du fere larabu opma emi matora se kira somo ma e ka futa wede nam après leur conversation uyangori ko wati min drama ko bana ni tariku islamiya jofen konondo nae nous islamiya histoire l'histoire de la vraie version de l'islam la même nasra munu fe bolo munu fe gelem munu ni tege munu kono ka kon binye amino de dima no dirima amemina bi misri kono ibo le shidon ibado kloboy misri baseli furgiya badoy nimbete ala ko ubala nga betwe na bekero jamana bi gelamini toromina no be bola do be bola wallahi ma ahlu bayti nun torla ni choyina o nyanna ni choyina imam ku ye sayyidina ali defa ku ya kunulutige kunulutige chogode ibinu de shido ala kameso aboma ala kan labanye amen mi fetigi ala ko dama jamana ala ka basigi ala ka kishi ala ka chendeme ala kan ga de moy ala kan angara mo deme ala kan kishi ani ahlul bait be kira bunya kama sallallahu rasulu ni munya balma kay no ali sangare kabo sira ko jerala ngulu bugu ko minna men be foye dodo de kanja go bisi dodo pman nu mi shidon nge bi atire nga dodo ubi an dara tamana annana anya bla yoro men ngama tay aklu grasa krami oni ni ala watu no yama inshallah anya bla yoro men choy ama taw yoro la bare mo be farfuni timina njala ala ko dama اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.